नमस्कार दर्शक बंधु, जेमिति आम हिंदू संस्कृति रे चारि वेद, चारि वर्ण, चारि दिग अछि, ठीक सेमिति चारि धाम मध्य अछि। पौराणिक मान्यता अछि जे चारि धामर दर्शन परे मनुष्यर समस्त पापर क्षय घटी थाए, कारण एही चारि धामरे भगवान विष्णुंकर स्वयं उपस्थितिर मान्यता अछि। किंतु कौन आपण माने जानिछंती कि केमिति स्थापन होइथिला एही चारि धाम? कौन रहिछि एहार पौराणिक ओ ऐतिहासिक मान्यता? कौन सतरे चारि धामर दर्शन परे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हुए? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। पवित्र भारत भूखंडर चारि दिगरे अवस्थित चारोटी धाम। धामर अर्थ हेउछि पवित्र स्थल। भारतर पूर्व दिगरे अवस्थित जगन्नाथ धाम पुरी, पश्चिम रे द्वारिका, उत्तर दिगरे बद्रीनाथ और दक्षिण रे रामेश्वरम धाम रहिछि। मान्यता अछि जे भगवान विष्णु प्रत्यक्ष भाव रे एही चारि धाम रे बसवास करंती। भगवान विष्णु रामेश्वरम ठारे स्नान करंती, पुरी रे भोजन करंती, बद्रीनाथ रे ध्यान करंती एवं द्वारिका धाम रे विश्राम करंती। सेथिपाई एही चारोटी पवित्र स्थल को चारि धाम कहा जाए। एही चारि धाम को अष्टम शताब्दी रे शंकराचार्य स्थापन करथिले। आसंतु जानिबा चारोटी धामर विशेषत्व और गुप्त रहस्य। प्रथमे जानिबा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्यर चामोली जिला अलकानंद नदी कूल रे अवस्थित। एही मंदिरटी भगवान विष्णु को समर्पित। मंदिरटी अलकानंद नदीर वाम पार्श्वरे थिबा नरा और नारायण नामक दुईटी पर्वत श्रेणी मध्य अवस्थित। मंदिरटी तीन भागरे विभक्त, यथा गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर मध्यरे भगवान विष्णुंकर 15टी मूर्ति अछि, जहाँकि कला पत्थर रे निर्मित। एही धाम को पृथ्वीर वैकुंठ मध्य कहा जाए। एही मंदिर को नहीं अनेक कथा प्रचलित रहिछि। पौराणिक मान्यता अनुसार एही भूमि भगवान शिवंकर थिला, किंतु भगवान विष्णु को ध्यान करिबा पई एक स्थानर आवश्यक पड़िला। भगवान विष्णु एक छोट पिलार रूप धारण करी कांदिबा को लागिले। विष्णुंकर कांदिबा देखि शिव और पार्वती तांक पाखकु आसिले एवं कांदिबार कारण पचारिबारु भगवान विष्णु शिवंक ठारु बद्रीभूमि मागी नेइथिले। आउ एक मान्यता अनुसार थरे माता लक्ष्मी विष्णुंक ठारु ऋषि गले एवं माता लक्ष्मी को मनैबा पई भगवान विष्णु ध्यान करिबाकु लागिले। किंतु भगवान विष्णु ध्यान रे एते मग्न थिले जे बाहरर वातावरण उपरे से अज्ञात थिले। जेतेबेले वातावरण अधिक खराब हेबाकु लागिला, माता लक्ष्मी निजे एक बद्री गछर रूप धारण करी भगवान विष्णुंकर रक्षा करथिले। सेइथिपाई एई स्थानटीर नाम बद्रीनाथ होइथिला। मान्यता अछि जे जिए भी एही धामर दर्शन करिवो ताकु जन्म मृत्यु चक्ररु मुक्ति मिलथाए। ताकु पुनर्बार मनुष्य जन्म नेबाकु पड़े नहीं। एबे जानिबा द्वारिका धाम। एही मंदिरटी भारतर पश्चिम भागरे थिबा गुजरात राज्यर आरब सागर तटरे अवस्थित। एही स्थानटी भगवान श्रीकृष्णंकर निवास स्थान थिला। भगवान विष्णु मध्य एठारे शंखासुर नामक एक दैत्यर नाश करथिले। द्वारिकार स्थापना पछरे एक पौराणिक कहानी अछि। जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण कंसर वध कले, तापरे कंसर ससुर जरासंध श्रीकृष्ण और जादव वंशर कुलनाश करने प्रतिज्ञा कले। से प्रतिशोध नेबा पई मथुरा और जादव मानक ऊपर बारंबार आक्रमण करुथिले। सेथिपई भगवान श्रीकृष्ण जदुवंशर रक्षा करने निमंते मथुरा छाड़िबार निष्पत्ति नेले एवं समस्तंक पई एक नुआ नगरीर स्थापना करने को बाहरिले। कुहा जाय श्रीकृष्णक निर्देशना रे विश्वकर्मा गोटे राति रे द्वारिका नगरीर स्थापना करथिले। श्रीकृष्ण द्वारिका 36 वर्ष जाए शासन कले एवं श्रीकृष्णंकर वैकुंठ प्रस्थान परे समग्र द्वारिका नगरी जलमग्न होइथिला। कुहा जाए
ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଜ ବଜ୍ରନାଭ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 2500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅଟେ। ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଓ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର। ଏବେ ଜାଣିବା ରାମେଶ୍ୱର ଧାମ ବିଷୟରେ। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ରାମନାଥପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନାର କାହାଣୀ ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ବାନର ସେନା ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମହାଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାଦେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଉ ଏକ କଥା ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣର ବଧ କରିବା ପରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏକ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ମାତା ସୀତା ସେଠାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ହନୁମାନ ଆଣିଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତୁବନ୍ଧର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ରାମ ସେତୁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ବିଷୟରେ। ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 3 ଜଣ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଭାସୁଥିବା କାଠଗଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କାଠଗଣ୍ଡିକୁ କେହି ଖଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ବେଶରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ। 21 ଦିନ ଯାଏ କେହି ହେଲେ କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ସେହି ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଭଗବାନ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅଲୌକିକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଅଲ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।